اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کی یمن کے حوثیوں کے ساتھ جاری جنگ شدت اختیار کر چکی ہے اور یمن کے حوثیوں نے اپنے جدید اسلحہ، میزائل اور ڈرونز کی مدد سے اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حوثی بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملوں کے لیے کون سے جدید ہتھیار استعمال کر رہے ہیں اور ان کے پاس یہ جدید ہتھیار کہاں سے آئے ہیں۔ بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حالیہ حملوں میں یمن کے حوثیوں نے کروز میزائلوں، بیلسٹک میزائلوں، ڈرون اور بغیر عملے کے بحری جہاز USV کا استعمال کیا ہے۔ اپنے ابتدائی حملوں میں حوثیوں نے چھوٹی کشتیوں یا ہیلی کاپٹروں کا استعمال کرتے ہوئے بحری جہازوں پر بھی سوار ہونے اور ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ حوثیوں نے جن UAVs یا کامیکاز ڈرونز کو ان علاقوں میں تعینات کیا وہ کثیف ڈرونز ہیں جو طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ان کی مخصوص وی شکل کی دم ہے۔ ابتدائی طور پر حوثیوں نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے درینہ تنازع اور استعمال کرنے کے لیے انہیں حاصل کیا تھا۔ واشنگٹن انسٹی ٹیوٹ فار نیئرسٹ پالیسی کے مطابق حوثیوں کے پاس 80 سے 300 کلومیٹر تک مار کرنے والے جہاز شکن کروز میزائل موجود ہیں جن میں سید اور سہجل میزائل بھی شامل ہیں۔ تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ حوثیوں کے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل 300 کلومیٹر دور تک کے ہدف کو بھی آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ واشنگٹن انسٹی ٹیوٹ کے مطابق ان میزائلوں کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک تو یہ طویل فاصلہ طے کرتے ہیں اور دوسرا یہ برق رفتاری سے اپنے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان ڈرونز، بحری جہازوں یا فورسز کو ہدف کے بروقت نشانے کے لیے انٹیلیجنس معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمندری تاریخ دان سال مرکو گلیانو کا کہنا ہے بیلسٹک اور کروز میزائل ڈرونز کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ان میں بڑے وار ہیڈز اور زیادہ تیزی سے حرکت کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ مرکو گلیانو کا کہنا ہے کہ یک طرفہ ڈرونز کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ وہ سستے اور ایک ساتھ رکھنے میں آسان ہے، لیکن ان کی ایک بڑی خامی ہوتی ہے کہ وہ سست رفتار ہوتے ہیں۔ لیکن مرکو گلیانو کا ماننا ہے کہ یہ USV ہیں اور جو غیر معمولی طور پر پریشان کن ہیں کیونکہ وہ پانی کی سطح پر بحری جہازوں سے ٹکرا جاتے ہیں، یعنی جہازوں سے ٹکرانے کے بعد یہ پانی میں جانے سے ڈوب جاتے ہیں۔ امریکی بحریہ کے مطابق شورش کے اس موجودہ ماحول میں حوثیوں نے پہلی بار 4 جنوری کو دھماکہ خیز مواد سے بھرے بغیر پائلٹ کے بحری جہاز کا استعمال کیا اور اس نے بین الاقوامی بحری گزرگاہوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی بحریہ کے کمانڈر وائس ایڈمرل بریٹ کوپر نے اس حملے کو ایک نئی صلاحیت کے استعمال کے طور پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا، لیکن USV پر یک طرفہ حملہ تشویش کا باعث ہے۔ تاہم سعودی حکومت کے مطابق حوثیوں نے جنوری 2017 میں سعودی فریگیٹ المدینہ پر حملے میں اور پھر مارچ 2020 میں یمن میں عدن جانے والے ایک تیل بردار بحری جہاز پر حملے کی ناکام کوشش میں USV کا استعمال کیا تھا۔ لندن میں قائم تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کی 10 جنوری کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بھی حوثیوں کے پاس موجود کچھ جدید ترین ہتھیاروں کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس ہتھیاروں میں 400 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والے جہاز شکن بیلسٹک میزائل آصف شامل ہیں جو 500 کلو گرام وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں اور اپنے اہداف کا پتہ لگانے کے لیے الیکٹرو آپٹیکل سیکر کا استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یمن کے حوثیوں کے پاس المندب 2 بھی ہے جو کہ 2006 میں حزب اللہ کی طرف سے اسرائیلی جہاز حنیت پر فائر کیے گئے میزائل سے ملتا جلتا ہے۔ ایک اینٹی شپ کروز میزائل ہے۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حوثیوں کو سمندری نقل و حرکت کے بارے میں اطلاعات سمندری نگرانی کرنے والے ایرانی جہاز MV بحشات سے موصول ہوتی ہیں جو بحیرہ احمر میں آبنائے باب المندب کے قریب آپریٹ کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حوثیوں کو آخر کس کی حمایت حاصل ہے؟ خیال کیا جاتا ہے کہ حوثیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے اور انہوں نے خود کو مزاحمت کی علامت قرار دیا ہے، جس میں لبنان میں حزب اللہ، شام میں بشار الاسد حکومت اور غزہ میں حماس اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایران کے حمایت یافتہ دیگر گروہ بھی شامل ہیں۔
फरवरी 2023 में बरतानवी हुकूमत ने कहा था कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने ऐसे शवाहिद पेश किए हैं जो ईरानी रियासत और हूसियों की जानिब से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल सिस्टम की स्मगलिंग के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ की निशानदेही करते हैं। बरतानवी हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किया था कि रॉयल नेवी के जहाज़ HMS मॉन्ट्रोज़ ने 2022 के अवाइल में 2 मौक़े पर ईरान के जनूब में बैनुल-अक़वामी पानियों में स्मगलरों की जानिब से चलाई जाने वाली स्पीड बोट से ईरानी हथियार जब्त किए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल, ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले क्रूज़ मिसाइलों के इंजन और जासूसी की सरगर्मियों के लिए डिज़ाइन किया गया कमर्शियल क्वाड ड्रोन शामिल था। गुज़िश्ता साल यमन के दारुल हुकूमत सनआ में एक फ़ौजी परेड में हूसियों ने अपने कुछ फ़ौजी साजो सामान की नुमाइश की, जिसमें एक लड़ाका तैयारा, ड्रोन्स, मिसाइल, गाड़ियाँ, बहरी जहाज़ और एंटीशिप बारूदी सुरंगें शामिल थीं। अमरीकी और खलीजी रियासतें तवील अरसे से ईरान पर हूसियों को मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साथ तरबियत फ्राहम करने का इल्ज़ाम लगाती रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका की ज़ेर क़यादत हमले हूसियों की बहरा अहमर में कार्रवाइयों को रोक सकेंगी? अमेरिका, बरतानिया और 1 दर्जन दीगर ममालिक जो हैं वो हूसियों को ख़बरदार कर रहे हैं कि वो अपने हमले बंद कर दें। और दिसंबर 2023 में जनूबी बहरा अहमर और खलीज अदन में सलामती के मसाइल से निमटने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से एक कसीरुल कौमी फोर्स को इकट्ठा किया गया। जुमेरात 11 जनवरी की रात इस इत्तेहाद ने यमन पर जवाबी हमला किया। अमेरिकी फ़ज़ाइया का कहना है कि अमेरिकी अफवाज ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और हॉलैंड के ताउन से यमन में हूसी जंगजुओं के ज़रिए इस्तेमाल 16 मकामात पर 60 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। लेकिन तज्ज़िया कारों का कहना है कि सऊदी अरब और इसके इत्तेहादियों के बरसों के फ़ज़ाई हमले हूसियों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने में नाकाम रहे हैं। यमन का शुमार दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में होता है। यमन को सन 2014 में तब खाना जंगी का सामना करना पड़ा था कि जब हूसी तहरीक ने दारुल हुकूमत सनआ पर कब्जा कर लिया था, और उसके बाद से अब तक मुल्क में खाना जंगी जारी है। इस खाना जंगी के शुरू होने के बाद से हूसियों के खिलाफ सऊदी क़यादत में एक इत्तेहाद बना, जिसने यमन पर एक तवील अरसे तक फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की। इन कार्रवाइयों के बायस यमन में ना सिर्फ मज़ीद तबाही हुई बल्कि ये मुल्क में गुर्बत का बायस बनी। मुल्क में खाना जंगी और गुर्बत के बावजूद हूसियों ने गुज़िश्ता साल नवंबर से बहरी नकलो हमल में खलल डालने की धमकी दी और इस मामले पर अपनी सलाहियत का मुजाहरा भी किया। हूसियों की जानिब से माल बरदार बहरी जहाज़ों पर हमलों के बाद अब बरतानिया और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिका और बरतानिया की जानिब से यमन में हूसी जंगजुओं के खिलाफ इस हालिया कार्रवाई के आलमी मईशत पर भी संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। यमन के हूसियों के पास समुद्री नकलो हरकत में खलल डालने की ज़्यादातर ताकत या मदद इस इलाके के जोग्राफियाई महल वकू से आती है, जिस पर इनका कंट्रोल है। हूसियों ने 2014 में इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद से दारुल हुकूमत सनआ, मुल्क के शमाल और बहरा अहमर के साहली इलाकों समेत यमन के बड़े हिस्सों पर काबिज हैं। इससे इन्हें आपनाए बाबुल मदब पर इख्तियार हासिल हो गया है, जिससे यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला सबसे छोटा बहरी रास्ता इनके हथियारों की हदूद में आता है। यानी वो इस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी माल बरदार बहरी जहाज़ को निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक यमन के हूसियों ने 19 नवंबर 2023 से अब तक जनूबी बहरा अहमर और खलीज अदन से गुजरने वाले माल बरदार बहरी जहाज़ों पर कम से कम 26 मुख्तलिफ हमले किए हैं। हूसियों का दावा है कि ये हमले गजा में जारी इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में किए गए हैं, और इनका कहना है कि इन हमलों में इसराइल से राब्ता रखने और उस जानिब जाने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। ताहम नाकदीन का कहना है कि हालिया हमलों में से ज़्यादातर हमले ऐसे बहरी जहाज़ों पर किए गए हैं जिनका इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि हूसी ऐसा अपनी मकबूलियत बढ़ाने और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए कर रहे हैं, जबकि गजा की सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए ईरान को बतौर इत्तेहादी सबूत दिया जा रहा है। तर हकीकत बहरा अहमर में हूसियों के हमलों ने फ़लस्तीन के मसले और हमास के लिए इसकी हमायत को बैनुल-अक़वामी सतह पर अयां कर दिया है। इस मौक़िफ़ को इनकी अपनी आबादी और तकरीबन पूरे मशरिक़ वुस्ता में बहुत पज़ीराई मिली है, जहाँ ये आम तासुर पाया जाता है कि अमरीका और इसके इत्तेहादी गजा तनाज़े का हिस्सा और इसराइल के जंगी जुनून को
हवा दे रहे हैं और जंग बंदी के मुतालबात को रोक रहे हैं। अरब ममालिक में बहुत से लोगों ने गजा में शहरियों की शहादतों की बढ़ती हुई तादाद को रोकने में अपनी हुकूमतों की नाकामी पर भी तनकीद की है और मौजूदा सूरत हाल में हमास के लिए हुसियों की हमायत और इनके इसराइल की खुली मुखालफत अरब आबादी में मकबूल हो रही है। याद रहे, गजा में इसराइली जारहियत के दौरान अब तक शहादतों की तादाद 23,000 से तजावुज़ कर चुकी है।